Dobrodošli u još jedan psihološki podcast. Moje ime je Ivana Blašković i još uvijek se nalazim na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, no ovoga puta u kabinetu moje današnje gošće, vanredne profesorice na katedri za socijalnu psihologiju Iris Žeželj. Njezin znanstveni rad grupira se oko 3 velike teme: socijalni identiteti i međugrupni odnosi, iracionalna uvjerenja i zdravstvene prakse te metanauka. Iris je do sada objavila preko 100 znanstvenih radova i sudjelovala u 12 znanstvenih projekata. Članica je uredništva nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa, kao i nekoliko međunarodnih organizacija koje se bave socijalnom i političkom psihologijom. Poseban interes Iris pokazuje prema socijalnim identitetima poslijeratnih društava na području Zapadnog Balkana, o čemu ćemo razgovarati i danas. Pozdrav Iris, drago mi je da ste ovdje danas. Pa za početak, možemo li nekako definirati te socijalne identitete? Što su oni i kako se uopće formiraju? Možemo. Za početak i ja da se javim. Hvala ti, Ivana, što si me pozvala ovaj podcast i dobrodošla u Beograd, mada si se ovdje ti već odomaćila. Kada je reč o socijalnim identitetima, iako je pojam nekako samorazumljiv, možda nije loše da mapiramo šta se pod tim misli baš u naučnom diskursu. Dakle, kad govorimo o socijalnim identitetima, mislimo na onaj deo slike od sebi koji potiče iz neke naše grupne pripadnosti. I da to nije beznačajan ili zanemarljiv deo slike o sebi, govore i vrlo jednostavne istraživanja u kojima mi pitamo ljude ko si ti i ne damo im nikakvu direkciju i onda gledamo šta su nam oni zapravo rekli. I tu je standardan nalaz da u prvih 5 odgovora bude najmanje 3 koji se pozivaju na neke grupne pripadnosti. Kada su, recimo, u pitanju mala deca, oni će vam reći da li su dečak ili devojčica. Kada su u pitanju, adolescenti, onda će oni da se definišu preko pripadnosti nekoj subkulturi. Ljudi u multietničkim sredinama će definisati će tu napomenuti svoju etničku pripadnost. Tako da je to, navijači će obavezno deklarisati se kao to navijači kluba koje podržavaju. I taj deo slike o sebi ne samo da čini pojam onoga što smo mi, nego i važan deo našeg samopoštovanja. Dakle, važan deo ličnog samopoštovanja se zapravo crpi iz te pripadnosti grupama. I koliko je to nekako prirodna stvar, možemo da vidimo ako pogledamo i neke tipične jezičke konstrukcije koje ljudi koriste. Pa evo, navijači su zgodan primjer, kada njihov klub igra, oni će reći mi. Iako, dakle, nekad nisu ni prišli ni stadionu na kome se to dešava, nego to posmatraju posredno, jeli? Ali igraju oni, kao da igraju oni i pobedu pripisuju sebi i, dakle, ta identifikacija je tako snažna da ona prirodno se inkorporirala natrag u jezik i mi kada govorimo o grupama koje pripadamo, iako u njihovim aktivnostima, na primjer, nismo učestvovali, kažemo mi. Uspesi sopstvene grupe važni su nam za sliku baš o sebi kao pojedincu. I u zavisnosti od konteksta mi ćemo sebe prepoznavati pretežno kao pripadnika jedne, druge ili treće grupe i bit će nam važno to što ta grupa u naše ime radi. Tako da je taj socijalni identitet nije samo važan nekako u kognitivnom smislu da gradi sliku o sebi, nego i u tom motivacionom da nam daje neki boost za samopoštovanje, tako da se zato ljudi između ostalog grčevito drže tih socijalnih identiteta, a nama psiholozima je ta igra između kognitivnog i motivacionog uvek zanimljivo. Da. Pa da je zanimljivo baš ta vezanost u samopoštovanje. Da li to onda znači da zapravo ja moram misliti dobro o svojoj grupi s kojom se identificiram da bi mogao dobro misliti o sebi u tom smislu? Da, mislim, taj imperativ nije toliko snažan u smislu da i postoje individualne razlike, dakle nisu svi ljudi tako isključivi, ali da, takav mehanizam postoji, dakle
potrebno nam je da o grupi kojoj pripadamo mislimo dobro, da bi se to natrag vratilo u pozitivnu sliku koju imamo o sebi. I slični mehanizmi koje koristimo za održavanje pozitivne slike o sebi kada je reč o individualnim, recimo, postignućima, mogu se prepoznati i u slici koju imamo o grupama kojima pripadamo. Pa smo skloni da zaboravimo loše stvari koje smo uradili, pamtimo dobre stvari koje smo uradili, precenjujemo sopstveni doprinos nekim grupnim aktivnostima i slično. Da li je to, ne znam, studentski rad na kome rade 5 osoba, pa svaka misli da je najviše doprinela, ili je to bivša država u kojoj smo svi živeli zajedno, pa je sad svaka država u stvari najviše davala, a najmanje dobijala. Vrlo su slični ti mehanizmi, da kažemo, iskrivljavanja u korist pozitivne slike o sebi i meni je to uvek bilo nekako fascinantno. Da, baš kad ste spomenuli, znači, tu našu bivšu državu, da li ovo što ste sad objasnili, je li to zapravo viktimizacija, odnosno šta je viktimizacija? Da, paradoksalno jeste. Ovo se može smatrati jednim specifičnim slučajem viktimizacije koji zovu u literaturi competitive victimhood, a to je, da kažemo, takmičenje u tome ko je gore prošao, ko je veća žrtva. Zbog čega se to dešava? Psihološki možda na prvi pogled deluje paradoksalno, je status žrtve je suštinski status nekoga bez moći, ko je preživeo traumu, ali postoje izvesne dobiti iz tog statusa za koje se zapravo grupe često nadmeću. A dobiti iz statusa žrtve su to što vam daje jednu vrstu moralnog opravdanja za sve što ste radili ili nameravate da radite, jer sve što radite je defanzivno. Tako da iz te uloge žrtve vi imate jedan priličan moralni kredit da čime god da se sada bavite ili kako god unatrag interpretiramo ponašanje sopstvene grupe, da ono bude nekako moralno opravdano. I po tom pitanju nismo mi jedini u tom nadmetanju za status žrtve, iako nam je možda najpoznatije to u našem istorijskom narativu, ali evo, ne znam, ako razmišljamo o Palestincima i Izraelcima, tu je možda, oni se pak nadmeću za status istorijske najveće žrtve, i ima u tome osnova. I jedna i druga grupa mogu da izgrade jedan koherentnu priču u kojoj argumentovano brane tu ideju, ali insistiranje na toj neprikosnovenosti u statusu žrtve onda nam ne daje prostor da prepoznamo da su i drugi nekada žrtve, posebno kao posljedica akcije naše grupe, i u tom smislu nekako stvara jednu malo rigidnu sliku o svetu u kojoj smo mi uvek u pravu, a druga grupa nikad. I ta vrsta nekih apsolutističkih narativa, mi smo najveće žrtve u istoriji čovečanstva, vas nekako uljuljkuje u toj poziciji da nemate fleksibilnost u međugrupnim odnosima, i zato omogućuje da se neki konflikti bezgranično održavaju i podgrevaju. Da, to me asocira na jednu situaciju koju sam doživjela ovdje. Znači, kolegica isto iz Hrvatske i ja smo pričale u busu i samo u jednom trenutku, znači, pričale smo na hrvatskom i bila su 2 čovjeka pored nas i samo jedan rekao jako glasno: a zamisli kad bi mi došli u Zagreb i tako pričali u tramvaju, kao, u smislu, on kao, tu su svi dobri i tu prihvaćaju, a zamisli da dođemo tamo. Šta bi bilo kada bi se, evo kako smo mi prihvatajuća, uprkos svemu prihvatajuća grupa, a kako bi se mi proveli kada bismo se našli u istoj situaciji tamo. Pri čemu taj čovjek verovatno, nažalost, nema nikakva iskustva kako je to zapravo tamo. I ima jednu vrlo rigidnu pretpostavku o tome šta bi se tamo u tom slučaju desilo, i na osnovu te pretpostavke dela, ali ona mu omogućava baš to, omogućava mu da misli da je, evo, naša grupa, mislim, obično su naravno autostereotipi uvek pozitivni, to je jedan nalaz onako rock solid kada je reč o socijalnoj psihologiji, i
autostereotip o sopstvenoj grupi je to, mi smo dobri, mi smo davajući, mi smo domaćini, mi praštamo, drugi pak nisu takvi, sad šta će se učitati tačno od sadržaja, dosta zavisi od konkretne grupe, ali atributi koji se pripisuju sopstvenoj grupi su bez greške mahom pozitivni, tako da je to a ovi mehanizmi o kojima smo govorili služe da se to održa. I oni vrlo lako omogućavaju da se ta slika o sebi i sopstvenoj grupi ne dovodi u pitanje. Da. A kad ste spomenuli ove narative, kakav je naš narativ na Balkanu, znači recimo u državama bivše Jugoslavije? Postoji li taj neki povijesni narativ koji mi održavamo i koji se nekako možda i politički podupire? Da, postoji. Nažalost, to nije zajednički i ne postoji jedna verzija istorije oko koje se sve države bivše Jugoslavije zapravo slažu. Mi imamo etnički partikularne narative koji se vremenom, nažalost, nisu ni približili, nego po istraživanjima koje se uglavnom bave analizom sadržaja nekih produkata tipa udžbenika istorije ili deklaracija koje donose parlamenti da bi nekako cementirali neku verziju istorije. Kada se posmatra kako se to menjalo, možda se jezik malo ublažio u odnosu na neku ratnu retoriku, ali su se zapravo verzije događaja ili održale istim ili još više udaljile. Tako da svaka etnička grupa ima svoju verziju događaja koju ona prepisuje, utiskuje u razne kulturne produkte i nove generacije prosto samo toj verziji događaja bivaju izložene. Sad postoje pokušaj koji su uvek manjinski i uvek slabo prihvaćeni od strane političkog establishmenta, kome odgovara da ima monopol nad nekom verzijom istorije. Postoje pokušaj da se zapravo deca, recimo, kroz školovanje i izlože tim različitim perspektivama, pa da se, recimo, istorija podučava tako što se deci kaže kako isti taj događaj vide druge učesničke grupe i da onda oni od toga samostalno uz kritičko razmišljanje, uz konsultovanje izvora izgrade neki narativ koji im se čini da je verovatan, da je plauzibilan. Ali čak postoje i neka istorijska građa i neki udžbenici koji su pravljeni po tom principu, ali kada svaki pokušaj da se oni nekako uvedu i etabliraju, nailazi je svuda bez greške na otpore, zato što je, kažem, vrlo važno da mi samo jednu verziju istorije zapravo plasiramo i da nove generacije možda nisu istorijski u toj meri obaveštene, ali ako i imaju rudimentarne tragove nekog istorijskog znanja, oni su uvek u skladu sa tim narativom. Evo, mi smo sad radili istraživanje šta srednjoškolci u Srbiji znaju o ratovima 90-ih i posebno o bombardovanju 99. I ustanovili smo da su njihovi narativi zaista vrlo bazični. Oni, da kažemo, da se poslužim eufemizmom, vrlo malo znaju o tome, ali odgovori koje daju su u skladu sa tom nekom vrlo crno-belom slikom istorije i tim, sa pričom o tome da smo mi kao narod žrtve i da smo se samo branili i da smo nekako loše prošli. Dakle, to je ideja, ona nije potkrepljena ozbiljnim istorijskim znanjem, ali postoji ta vrsta nekog, da kažemo, bazične slike o tome ko je žrtva, ko je nasilnik, ko je u pravu, ko nije u pravu i kako je ko nekako prošao. Tako da, i kad posmatramo čemu su oni izloženi i šta njima ostaje im ta neka slika sveta koja je neiznijansirana i koja prosto nikako ne dovodi u pitanje sliku o sopstvenoj grupi. Tako, to je zanimljivo kada se ukrsti sa tim neznanjem, da kažem. Dakle, ne znamo puno, ali ono što znamo je da smo bili u pravu. Evo, da nekako skratim tu priču. I po tome nismo opet specifični, nisu istraživanja u Srbiji ništa specifično, to se slično dobija sa mladim generacijama u regionu,
A dobija se generalno i u mnogim drugim konfliktima gde jednostavno mladi nisu u toj meri zainteresovani za istorijske detalje, ali jesu za tu neku, da kažemo, za neki sadržaj koji nas čuva u ideji da smo mi dobri i u pravu. Da, točno to, jer u Hrvatskoj isto stvar, neki bi se šokirali da čuju da u Srbiji se uopće mogu smatrati žrtvom, jer kao mi smo žrtva, to je tako, meni je to neverovatno. U toj meri neupitno, da prosto kako iko može da na taj status, pretenduje, kad je to naše mesto. I ta viktimizacija, mislim, pogotovo na Balkanu, recimo, u nekim istorijskim okolnostima zaista postoji jasan počinitelj i žrtva. Recimo, kad govorimo o, ne znam, kolonijalnim odnosima, tu je asimetrija u moći tolika da je zaista nedvosmisleno ko tu pati i ko je pasivan, a ko je neko ko je bio agensan i da kažemo, agresivan u odnosima. Međutim, recimo ajde kako govorimo o odnosima među državama ili narodima, etničkim grupama na Balkanu, tu ne postoji tako jaka asimetrija moći, niti postoji tako jasna uopšte priča o tome. Istorijski su se te uloge menjale, tako da je to mnogo nijansiranije i kompleksnije nego u nekim drugim slučajevima, ali mi to jednostavno kao grupe ne priznajemo. I mi dalje tu vrstu crno-belog pogleda na svet negujemo. A što se tiče nas kao različitih grupa, u kojoj mjeri smo mi različiti? Da li postoji nekakva definicija naroda? Ulazimo li mi u tu definiciju jer, mislim, imamo vrlo sličan, ako ne isti jezik? Kako se to definira u znanosti? Pa, dakle, postoji razni pokušaj da se definiše šta je etnička grupa, deo toga jeste, dakle, kulturno nasleđe, jezik, osjećaj zajedničke istorije, osjećaj pripadnosti, na tome psiholozi insistiraju, osjećaj porodične pripadnosti. Dakle, ako razmišljamo o tome šta je psihološki etnička grupa, to je dakle grupa koja zavisi od toga kako je percipiraju njeni članovi. Dakle, ako se neko izjašnjava kao pripadnik određene etničke grupe, u principu nama je to kao psiholozima osjećanje legitimno, validno je, jel? Tu postoje ponovo razne složene situacije i između ostalog i političke igre gde neko drugi može da nam negira to osjećanje. Bilo da je to, sad ja pravim paralela, mislim da nisu loše, između, da li će neko negirati da smo mi uopšte etnička grupa, što se dešava. Recimo, to možemo zovemo delegitimizacijom i mi se time takođe istraživački bavimo i na Balkanu se dešava. Dakle, najčešće se Bošnjacima, recimo, negira njihova etnička pripadnost, ali možete naći u naslovima u novinama, Crnogorcima se takođe negira njihova etnička pripadnost, a možete naći u naslovima u novinama u svim smerovima. Jedni drugima poništavamo pravo da budu ono što se osjećaju da budu, da jesu, na primer, ne znam, pa tako kažu, ne znam, Hrvati su pokatoličeni Srbi ili obrnuto, na sličan način. Dakle, to što neko tvrdi da je nešto, nama nije validan argument, nego uvodimo neke druge kriterijume i ponovo posežemo za istorijom da bismo osnažili tu vrstu argumentacije. Na sličan način, to sam htela da napravim kao paralelu, se, recimo, ljudima koji imaju neki, ne znam, seksualni identitet takođe negira da to uopšte, recimo, postoji, pa, recimo, biseksualnim osobama se vrlo često negira uopšte postojanje te identitetske grupe. I ima još takvih primera gde jednostavno to što se ljudi na neki način deklarišu i kako se oni osjećaju ne smatra se dovoljno validnim argumentom da bi im se priznalo da oni zapravo čine neku, da kažemo, izistinsku grupu. Najviše je tih dijaloga kada je reč o etničkim grupama, o narodima, kako ih mi zovemo, ali postoje i u drugim sferama društva, tako da je to
zanimljiva stvar, meni je posebno zanimljiva istraživački ta međuigra između toga kako ljudi kažu da se osjećaju i kako oni sebe vide i kako ih drugi vide. I posebno za manjine to važno, jer nezavisno od toga kako vi kažete da se osjećate, ako vas drugi stalno guraju u neku kategoriju, vi morate sa tim nekako da se nosite. Ne možete da živite život prosto ignorišući tu stvar. Ako je neko Rom u Beogradu, on može da se osjeća primarno kao Beograđanin ili primarno kao, ne znam, pripadnik neke subkulture i slično, ali većina će ga obično prvenstveno vidjeti kao Roma. I to će biti jedna kutijica identitetska u koju ga većina stavlja i ta osoba će sa tim na neki način morati da se nosi. I ona dolazi sa tim opterećenjem nekako u svet i u tom smislu je to jedna zamka iz koje ne može se lako pobeći. Zato je taj socijalni identitet, čak i ako ga mi, da kažem, na neki način relativizujemo ili ne želimo da nam to bude primarna kategorija po kojoj bi se deklarisali, i od toga se teško može pobeći i u jednom trenutku ćemo se primarno osjećati kao to. Ne znam, i čak i, recimo, ja nemam neku jaku etničku identitetsku identifikaciju, imam neko mešovito poreklo i šta ja znam, ali ako odem u inostranstvo i vidim da me ljudi primarno opažaju kao nekoga ko je, ne znam, iz Beograda, iz Srbije, meni ta identitetska kategorija nekako postane isto tako primarna. Ja sam predstavnik. Htela ili ne htela, jeli? To mi postaje nekako važno u tom trenutku kao nešto što me definiš. Tako da je to zanimljivo također gledati u kojim situacijama koji identiteti iskaču i šta nam je u kojim situacijama važno za sliku sebi, šta mi predstavljamo drugima i da li mi sebe na taj način doživljavamo. A kakvu ulogu ima manjina u nekakvoj, recimo, etnička manjina u nekoj drugoj državi, u toj percepciji tih i međugrupnih odnosa i različitih socijalnih identiteta, pa čak i stereotipa, predrasuda? Pa, mislim, manjine čine zapravo, daju boje jednoj zajednici, bar je to neko moje viđenje, i manjine nas teraju da preispitujemo sliku o svetu i čine je nekako složenijom nego što mi imamo sklonost. Mi imamo sklonost pojednostavljivanju svega, i to je onaj princip kognitivno-psihološki koji je prosto princip štednje resursa i nije nerazumljiv. Dakle, stereotipiziranje je nužno. Mi moramo, ako nam neko ide u susret, da ga stavimo u nekoliko kućica da bismo prosto znali šta od te osobe da očekujemo, Tako da u tom smislu imamo tu tendenciju ka pojednostavljivanju, ali pojava različitih društvenih manjina nam ne dozvoljava da kliznemo previše u neku banalnu sliku sveta i oni unose svoje viđenje koje je vrlo često drugačije. I mi možemo da to ignorišemo, a možemo i da probamo da inkorporiramo i da nekako... To je ideja o zauzimanju perspektive drugog, koja, ako je u pitanju manjinska grupa, može da nam kaže nešto ne tako povoljno o nama, kao većinskoj grupi, i zato često od toga bežimo. Ali ja mislim, sad, to su moji stavovi kao socijalnog psihologa, bilo bi čudno da ne mislim to, ali mislim da je to lekovito i mislim da je zauzimanje perspektive drugog i u interpersonalnim odnosima. Vrlo često pravim tu paralelu, ali ona je zgodna jer možemo neke stvari da prepoznamo u ličnim odnosima. Znači, i u interpersonalnim i u intergrupnim odnosima mogućnost je tog decentriranja i sopstvene pozicije, da vidimo kako to neko drugi vidi. To je uvek vrlo korisno. Tako da je to jedna od stvari koju po meni treba podučavati, recimo, decu, jer ona omogućava i izgradnju neke empatije i zapravo boljih intergrupnih odnosa. Sad, manjinska grupa sa svojim identitetom ima svoje muke i to je ovo o čemu sam pričala, kako ih vidi većina i da ih uvek gura. I onda postoje razne strategije, vrlo onako jasno eksperimentalno proučavane,
kojima pribegava ta manjinska grupa, pogotovo ako je taj identitet koji im je neka vrsta opterećenja, ukoliko je on negativan, u smislu ima neki negativni stereotipi se za njega vezuju. Mi smo to radili recimo sa romskom decom i posmatrali smo kako romska deca prvo vide sopstvenu grupu, a onda šta sa tom slikom rade, da to nekako pojednostavim, i već na vrlo mladom uzrastu, dakle u početku osnovnog školovanja sa 7-8 godina, romska deca će sopstvenu grupu vrlo često negativno opisivati. Repliciramo lepo one nalaze u kojima kada, recimo to su nalaze dobijeni na rasnim grupama u Americi, gde crnačka deca češće biraju belu lutku da se sa njom igraju, kažu da je ona lepša i slično. Kod nas se to replicira vrlo jasno na romskoj populaciji. I strategije kojima se oni služe su različite, od afirmacije sopstvenog identiteta i nekako pokušaje da se ti stereotipi razbiju, do, nažalost, toga da se negira pripadnost sopstvenom identitetu, pa da se Romi ne deklarišu kao Romi, da se sakriva pripadnost sopstvenoj grupi, da se radi sve da se asimiluje u većinsku grupu. Tako da meni je to onako prilično tužno bilo kada sam videla da već tako mala deca imaju razvijene te strategije nošenja sa tim negativnim identitetom. Da, zaista tužno. Da, jeste. Mislim, 7 godina. Većinska grupa nema tu vrstu opterećenja. Oni rastu, kako da kažem, zato je nama lako da kažemo, meni nije važno ko je čije, čak i kad smo vrlo liberalni. To je onaj colorblind pristup, pa kod nas to bi moglo da se prenese u to. Nije mi važno koja grupa, ali s druge strane, ako si ti manjina, ti nemaš luksuz da ti ne bude važno. Da. Ti si nužno se sa tim nosiš već od osnovne škole i ranije. Dakle, to je jedna stvar koja tebe, tvoja svakodnevna iskustva nužno boji. Da. I ja kad govorim sa svojim studentima recimo o tome, oni su svi redom vrlo liberalni, zaista nemaju predrasude. Međutim, skloni su da zaključe recimo, polazivši tako iz svoje perspektive i svog kruga kojim su okruženi, da se ne dešava neka strašna diskriminacija u društvu. Recimo, kad ih pitamo da li postoje rasne predrasude, oni kažu pa ne toliko, mi ni nemamo neke manjine i ljudi uglavnom vole, ne znam, crnačku kulturu i nema diskriminacije. A onda pitate ljude koji žive u studentskom domu i koji su poreklom, recimo iz centralne Afrike i vizualno su upadljivi, da li doživljavaju diskriminaciju u Beogradu, i oni kažu da je svakodnevno doživljavaju. Da. Iako, eto, mislim, iz perspektive, zašto mi to ne znamo? Zato što naš identitet nije takav, on je norma, on je nevidljiv. I mi nemamo to iskustvo, dakle, čak i kad smo mi u interakciji sa nekim pripadnikom manjine, ne znam, to je 2 sata na dan, a ostaje još 22, kada oni imaju šanse u nekim drugim situacijama da budu izloženi diskriminaciji. Zato je nekako važno da razmišljamo o tome kako to izgleda toj manjinskoj grupi i da ne donosimo zaključke o tome da li su oni diskriminisani ili nisu, bez da nekako njih konsultujemo. Mislim, to zvuči zdravorazumski i banalno, ali nismo skloni tome. Skloni smo da na osnovu sopstvenog iskustva zaključujemo o nekim stvarima. I meni je posebno zanimljivo šta se dešava s tim jako liberalnim ljudima, kao što su recimo moji studenti. A na koji način mi možemo zapravo dovesti ljude do te decentralizacije, odnosno do toga da doista se stavimo u tuđu perspektivu i da doista smanjimo te svoje stereotipe, predrasude? Pa to je lakše reći nego učiniti, lakše je uraditi u laboratorijskim uslovima nego u stvarnom životu. U laboratorijskim uslovima postoje tehnike koje deluju. Jedna od tih je to podsticanje da se zauzme perspektiva drugog, učenje o tome i sam kontakt, recimo, među pripadnicima različitih grupa je lekovit. O tome postoje i laboratorijska i ekološki validnija
istraživanja u kojima prosto desegregacija pod nekim normalnim uslovima najčešće vodi ublažavanju međusobnih stereotipa i predrasuda i slično. To nije lak proces zato što su svi ovi mehanizmi o kojima smo govorili nama vrlo prirodni i oni imaju neko svoje poreklo u tome kako mi treba da opažemo svet da bi on za nas bio razumljivo mesto, da bi on za nas bio predvidljivo mesto, da bi za nas bio manje opasno mesto. Jer recimo greška tipa 1, da pretpostavimo da je nešto opasno ili ugrožavajuće pa da pogrešimo, je, da kažemo, manje teška nego ova druga, da smo naivni, da ne očekujemo, a da imamo neki negativan ishod. I otuda je ta nekako orijentacija ka lošem, ka opasnosti, ka pretnji, da kažemo donekle priroda. I zato su svi ovi procesi kojima mi pokušavamo da izgradimo međusobno poverenje, da naučimo ljude da zauzmu perspektivu drugog i slično, zato su tako dugotrajni, reverzibilni, lako se sklizne nazad u taj tribalizam, mi i oni i slično. Mi smo dobri, oni su loši, oni su nama pretnja, treba se od njih čuvati, hajde da se homogenizujemo i slično. Tako da, ne bih da zvučim nekako defetistički, odnosi mogu da se popravljaju i postoje istorijski primeri da se oni popravljaju i da narodi koji imaju jednu dugu istoriju nasilnih konflikata, kao što su recimo Englezi i Francuzi, na primer, to ostane sada na jednom vrlo simboličkom nivou, evrovizijskom, da kažemo, ali ne postoji ta pretnja, recimo, nasilja neprestano u njihovim odnosima. Nekako se čini, sad naravno, nažalost, istorijski može da se ide unazad. Možemo da regrediramo i da ono što nam se čini da smo prevazišli, da se u jednom trenutku to nekako sruši. Ali opet isto tako može i dalje da se napreduje i sad ne bi trebalo da, ta iluzija, možda ono što treba da razbijemo je ta neka iluzija o neprestanom progresu koji ide linearno i nema koraka unazad. Dakle, očekivano je zapravo da malo se popravimo u međusobnim odnosima, pa onda kliznemo nazad u tribalizam, pa onda opet idemo malo dalje i slično, ali u tome se ipak uspostavljaju neke civilizacijske norme, ipak nešto što je bilo normalno i očekivano pre 1000 godina, sada je zaista potpuno neprihvatljivo. Tako da je to, u tom smislu, verujem da tim kontaktom na nekim ravnopravnim osnovama, upoznavanjem, zauzimanjem perspektive drugog, može da se radi na tome da se formira jedna zdravija, kompleksnija slika sveta koja više zapravo odgovara realnosti. Pa evo, za nekako kraj, da se usmjerimo malo na budućnost. Vi ste napisali jednu knjigu baš o Zapadnom Balkanu i mladima i kakve su njihove percepcije. Pa u toj knjizi spominjete kako je moguće da minimiziramo vjerojatnost budućeg konflikta. Možete reći nešto o tome? To su neka naša razmišljanja koja su, da kažemo, zasnovana na tom korpusu istraživanja socijalno-psiholoških, o tome kakva je uloga istorije u izgradnji slike o sopstvenoj grupi, o čemu smo pričali. Jedan od saveta jeste da se gradi jedna multiperspektivna istorija i da se dopusti curenje perspektiva drugih u recimo kurikulume i nije samo istorija predmet na kome se podučavaš ko smo mi, šta je ono što je naš etnički identitet, ali dakle jedna od strategija je to. Druga strategija je
pokušaj redefinisanja identitetskog u smislu da, recimo, mladi, evo sad uzmemo primer mladih ljudi na Zapadnom Balkanu, oni nisu samo predstavnici sopstvene grupe, oni su etničke, oni su, recimo, istovremeno predstavnici sopstvene uzrasne grupe, koja ima neke jedinstvene probleme, koja ima neke stvari koje su zajedničke. Većina istraživanja zapravo, kada govorimo o sličnostima i razlikama među grupama, nalaze mnogo veće sličnosti među grupama nego unutar grupe, jer su neke druge stvari važnije. I pokušaj da se prosto nađe neki drugi nadređeni cilj koji ne bi bio vezan direktno za etničku pripadnost, a to nije veštački. Znači, mladi ljudi zaista imaju zajedničke probleme u svetu, a i na Zapadnom Balkanu su oni još specifičniji i još međusobno sličniji. I način na koji oni opažaju svet, znači, značajno je drugačiji, njihova socijalizacija je prosto drugačija nego socijalizacija drugih generacija. I u tom smislu insistiranje na tom nekom redefinisanju bi moglo da bude lekovito, da ljudi pobegnu iz toga da su pre svega predstavnici svoje neke etničke grupe. Pokušaj izgradnje nekog nadređenog identiteta su takođe, ne znam, u laboratorijskim uslovima oni opet rade, ali stvaran život je jako kompleksan i politički interesi i geostrateški interesi su vrlo često onako oni koji pojedu sve psihološke. Tako da u tom smislu, recimo, ne znam, nadređeni identitet jeste bio u bivšoj državi u kojoj smo živeli zajedno, taj neki jugoslovenski identitet, koji je sada nekako opterećen raznim konotacijama i koji je sada na mnogo načina osporavan od strane različitih aktera i oni koji su zapravo bili pod tim kišobranom. Tako da se vidi da to nije neka panacea, to nije neki lek za sve i ne može se uvek ni primeniti ni očuvati. Pandan tome bi sad bio neki evropski identitet koji bi mogao da poništi te partikularne neke etničke interese i slično. Sad, da li će on biti dovoljno jak? Šta je njegov sadržaj tačno? Šta on zapravo znači? Šta pripadnost tom identitetu nudi nekoj mladoj osobi sa Zapadnog Balkana? Da li je to sasvim jasno? Bojim se da još nije, ali to ne znači da ne može da bude i da ne može jasnija poruka o tome šta znači biti sad građanin Evrope, evropljanin, da bude nekako bliža. Ja kad pričam sa svojim studentima, vidim da imaju malo i neki ciničan pogled na tu stvar, koji, kako da kažem, nije ni neosnovano uzevši u obzir sve strateške i geopolitičke igre kojima su oni izvedočili, ali kao kažu, na primer, građanin sveta, pa onda nekako podrugljivo. Jer kao, šta je to? Kao, kakva je to neka utopija? Kao, o čemu se tu stvari radi? To im je neka kategorija koja je potpuno lišena sadržaja i kao, nema tu nekog idealizma, nego zapravo ako vam neko kaže da je građanin sveta, to je samo neki način, ono što kažu virtue signaling, ja sam bolji od tebe, ja nisam, ne znam, opterećen etničkim interesima, ali u stvari nema nekog sadržaja. To možda može da se menja, pa da se mladima ponudi neki identitet koji bi bio nekako sadržinski, bogatiji, smisleniji, za koji bi im bilo važno da mu pripada. Balkanski je, nažalost, ima neko konotativno opterećenje i kad se kaže balkanizacija i, ne znam, u engleskom je sada to kao glagol uvreženo, misleći na neki rasparčavanje, nasilne sukobe i slično. Stvarno? Da, kad kažu balkanization, na to se u stvari misli. Tako da je to bi nas onda gurnulo u jednu borbu, da branimo sad taj tako opterećen identitet. Što ću reći, nije nam lako, ali nije da ne postoje rešenja koja bi mogla da učine da nam bude prosto bolje, ja bih rekla. Ali važna je politička volja i sad to uvek, naravno, lako je reći. Jasno je da postoje interesi da
ostane ovako kako je. Da. Ali postoje suštinski i ekonomski interesi da ne ostane ovako kako je. I da saradnja u stvari zapravo svima donosi dobrobit i kada bi se možda i kroz ekonomske interese plasirala potreba za saradnjom i to je jedan koristan put. Znači, ja sam za to da se poruka pakuje, naravno da uvijek bude istinita i transparentna, ali da se pakuje na načine na koje ljudi mogu da je čuju. I koje ne izaziva neke defanzivne reakcije. Nećemo mi uspjeti ako podučavamo ljude da treba da se vole i da ne treba da se mrze, ja? To prosto prolazi, zvuči šuplje i nema efekta. Ali ako pokušavamo da im pomognemo da sebe drugačije vide malo, da malo drugačije vide druge, da shvate zašto je u interesu recimo regionu da bude više povezan nego što je sada, to bi po mom sudu moglo da ima efekta. Da. Slažem se s vama definitivno i evo nadam se da ćemo ići u tom smjeru. I ja se nadam. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala tebi.